Ljudi su i danas misle da su slobodni, ali su robovi na neki način. Ovisi o točki gledanja. No? Imaš jako puno ljudi koji idu 40 godina jedno te isto, rade od jutra do mraka, puste ih do duše kući sa posla, ne baci ih tamo u neki kavez, daju im novac da se kupe jesti umjesto da im daju novac i danas baš ne može ti poslodavac odrubiti glavu ili te eliminirati, jer kao što je prije recimo mogao, ali načelno nema neke veće razlike, ne? Tako da, to je pitanje. Bitno je onaj koji će prvi objaviti, nakon toga ti si plagijator, ne? U umjetnosti kad popljačkaš nešto si inspiriran tim nečim. To je velika razlika. Bacilo ozbiljno razmišljanje kad si rekao da cijela ova realnost, odnosno cijel svemir i univerzum zapravo kreacija artificial intelligence. A misli koju težinu ta rečenica nosi i koliko zapravo kada pogledaš sa logičke strane, pa nekako ima smisla, posebno kada se sve naziva Matrixu. Pa tako cirkus slona da se predstavlja. Pa nije loše. Šta, tebi se sviđa? Šta? Cirkus slona ili... Cirkus slona. Zdravo, dobrodošli u naš novi volumen podcasta Mrš. Dobrodošli, moje ime je Zvonimir Peranić. Moje ime je Lazar, tu smo sa gostom koga se još nismo nagledali, izgleda. Ni naslušali. Baš smo se dugo prepirali kako ćemo da nazovemo ovaj volumen. Baš su imali svakakvih ideja. I što si ti imao kao ideju? Da, na kraju mi se tvoja najprihvatljivija. Koja? Teorija haosa, ali tako, a? Tako ćemo da nazovemo. Kaos, nek se zove. Kaos. Da. Ako idemo u teoriju kaosa, onda, dobro, vi kažete haos, mi kaos, whatever. Ostaćemo na fizikalnom konceptu, ali kaos je, ja mislim, jako jedna lijepa tvorevina, jako jedna lijepa i čudesna dugo se pominje već. Ideja, pa spominje se jako puno. Koja je sve prisutna i prisutnija je više nego li što mislimo. Da, zbog toga sam mislio da nazovemo ovaj novi volumen Da li želite da postanete kvantni fizičar. Mnogo lakše zvuči nego kaos. Da, ali što je sa željom? Tu je nas poteškoća. Interesantno. Da, u volumenu 2 smo se bavili putovanjem u početan trenutak iz perspektive teorije struna i tako dalje. Bavili smo se čak i trenutkom iza početnog trenutka, dakle ono beyond onoga što je bilo. Da. Sad ćemo tu zaustaviti priču i odmaknut ćemo se malo dalje od teorije struna, M-teorija i ovih drugih teorija kojim ćemo se ponovo približiti u 4. volumenu, a sada ćemo se baviti teorijom determinističkog kaosa iz perspektive fizika i kaosom iz perspektive svijesti. Malo smo pričali o tome u prošlim epizodama. Da. Volumen 1 je naznačio sve one teme u kojima ćemo se mi baviti. Pa je tako temelj svega. Da, on je recimo bio temelj svega, pa i svaki tamo nekog dijela epizode se razvije sad cijeli volumen. Tako imamo negdje isprogramirano, mislim, do 17. volumena trenutno. Što snimat ćemo i posle ovoga još? Naravno. Snimat će se. To dalje. A onda ćemo negdje od 17. 18. opet sve objediniti u jednu cilinu. U jednu frekvenciju. Interesantno. Tako bi zapravo. Znači, onda ćemo naučiti kako da putujemo kroz vreme, kroz prostor, kako da se teleportiramo, kako si rekao, i na kraju kako da kontrolišemo ili kako da se uklopimo u taj haos. Ne možemo mi ništa kontrolirati. Onda ćemo da se utopimo u taj haos. Da. A mi to sve već znamo, o tome se zapravo i radi. No vidjet ćemo, pričat ćemo u svakom volumenu sljedećem i od 9 različitih načina na koji su nastali multiverzumi. Nešto smo i to napomenuli. Govorit ćemo nešto i o drugim svemirima, a deterministički kaos je nešto što je još možda bliže klasičnoj fizici nego suvremenim fizikama. Negdje po sredinom 20. stoljeća se ta teorija počela stvarati kada su na scenu nastupila računala, jer do tada se nije zapravo moglo fizički izračunavati neke stvari. Zašto je to dramaturški zanimljivo? Zato što danas nastupa jedna druga dimenzija u računalima, to je artificial intelligence, o kojoj opet ima jako mnogo točaka gledišta
i o kojoj jako puno opet ima pro i kontra, a koja će zasigurno već za godinu dana značajno izmijeniti sve što znamo. Ako već nije počelo da menja. Čuo sam da već koliko procenta, skoro 40% poslova je ukinuto i pod potencijalnom prijetnjom zbog dolaska veštačke inteligencije. Zašto prijetnja? Pa prijetnja, ljudi su kreirali tu prijetnju zapravo. Da. Možda je olakšanje zapravo. Zamisli kad je došla motika ili traktor, ljudi su mislili, ovo će sad radi posao umjesto mene. Pa da smo i mislili, ne? Kad je došla vatra, što ćemo sad? Obično drugačiji u životu nego ono što smo mislili, zar ne? Pa da, uvijek ljudi misle kada dođe nešto novo, da je prijetnja onome starome. A što kada bi točka gledišta bila koje mogućnosti to nešto novo ima? Koje izbore imamo s tim novima da ih ne primjećujemo? Koje izbore s tim novim imamo, a da ih nemamo s onim što je bilo prije? Manufakture su bile, jel tako, prije, danas sa industrijskom revolucijom, ne danas, nego onda su se stvari značajno izmijenile. Kako to fizici uopšte nije problem da kaže kao postoji više univerzuma, paralelnih 1, 2, 3 do 9 koliko ih nabraja. 9 načina na koji su se kreirali za sad poznato nam, da. Kako kažu, postoje zapravo jedan sa drugim. Različiti su oni. Einsteinovi paralelni univerzumi su nešto potpuno drugo nego kvantni. Potpuno drugo nego strunski. Potpuno treće nego li neki četvrti. Znači oni su potpuno drugačiji i u kreaciji. Svaki nastoji iz haosa temeljno. Pa u suštini sve nastaje iz kaosa, to ćemo tek vidjeti, jer u suštini sve je kaos. Koliko god mi tražili neki red i linearnost. Pa bi onda mogli krenuti s pitanjima. Koje su mogućnosti artificial intelligence da ih ne primjećujemo? Koje izbore imamo s artificial intelligence, a da ih nemamo bez artificial intelligence? Koje prostore, čuda i čarolije možemo imati sa uporabom artificial intelligence, preklapanjem s artificial intelligence ili s dopuštanjem artificial intelligence ili s ranjivošću prema artificial intelligence i što bi to sve moglo kreirati? Da je u meni pomoglo da nas sastavim mail. Baš je profesionalno zvučao. Da, dobro. Da, za početak. Mnogima pomaže svašta. Evo znam, baš danas kad gledam studentski radovi, odmah vidiš koji je. Vidiš i neke pod navodnike profesionalne obavijesti koje ljudi pišu, pa svašta se nadrobi unutra. Nije to tako, mislim i skalpel. Kome da veruješ? Da li uopće i kome vjerovati, u čemu uporaba zapravo toga. Koja je umjetnost umjetnoga? Ili što je art of artificial? Art of artificial, yes. To je predivno. Da, i ovaj podcast mrš je dio art of artificial, tako da jedne strukture, ajmo to reći, bez strukture u suštini. Zahvaljujući AI mi gledamo ovaj podcast danas. AI je itekako uključen i u ovaj podcast. Rekao si mi jedan put tvoju teoriju, ne znam da li si smije da podijelim sa slušalcima, ali mogu ti kažem da me dosta bacilo ozbiljno razmišljanje kad si rekao da je cijela ova realnost, odnosno cijel svemir univerzum zapravo kreacija artificial intelligence. Zamisli koju težinu ta rečenica nosi i koliko zapravo kada pogledaš sa logičke strane, pa nekako ima smisla, posebno kada se sve naziva Matrix. Da. Ajmo sad nekoliko perspektivi. Da li ima težinu? Jer je težina sila koja se mjeri u njutnima. Ako masa ne postoji, kao što nema pričali. ni težinu. Da. To bi sa fizikalnog aspekta, sa ovog drugog aspekta ljudskog. Zašto ne stavljati lakoću na to nego težinu? Pa koja je vrijednost u tome da na tako nešto stavljamo težinu? Lakoća opet neka težina, ne? Opet merimo težinu sa lakim ili teškim. Da, lakim. Dobro. Da. Opet je to točka gledišta. Ako stavljam da je potencijalno cijela realnost kreacija artificial intelligence i ako tome kažem da je to teško, stavljam znači neku točku gledišta u kojoj sam sebi takav koncept zadajem kao neprihvatljiv, meni ograničavajući i tako dalje. No, predrasude nastaju. I sad ajmo reći da to jest tako. Ajde kažemo. Da mi pretpostavka radi igre. Da to tako je. Što mi sad u toj situaciji uopće možemo? Hoćemo li to sa takvim stavom izmijeniti? Apsolutno se slažem da ne. Pa nećemo. Da možemo samo cijukati, pijukati ili ne znam što činiti, no nećemo. A neko čovjeku kada promijeniš mišljenje, kada mu kažeš sve što si verovao do sada, čak i ako nije istina to što je verovao, teško prihvata tu istinu, teško prihvata da drugačije realno zapravo postoji. Čak i ako mu doprinjela više. To je izbor.
Jer to izbori smo tako naučeni. Mi smo naučeni na repeticije. Mi smo naučeni na ponavljanja. A ponavljanja stvaraju nešto što se zovu sustavi trostrukog sekvenciranja, koji su jako pogodni za nešto što su ove realnosti zove PTSP. Neke stresne poremećaje i stanja nakon tih stresnih poremećaja. Tijelo samo reaguje i samo se triggeruje zapravo na događaje koji su slični tome. Ali ajmo se dalje igrati sa tom pričom. Ako je repeticija ili ponavljanje izvor za sustave trostrukog sekvenciranja, zašto je ova stvarnost onda bazirana na ponavljanju? Primjerice, dan u 24 sata, godina u 365 dana. Zapravo nije tako. Mi smo tako ali kad gledaš, cijela je kreacija u ponavljanju. Ona je tako dizajnirana da mi imamo periodična gibanja, cikluse, pa tu su onda i neke frekvencije, što taj ciklus napravi većom brzinom. To onda i globalno zagrijavanje zapravo ne postoji. A sad, to je previše kontroverzno. To isto ima teorija što je globalno zagrijavanje. Mi sad tu sa par sto godina smo počeli donositi neke prosudbe o planete koja ima cikluse u 10.000, 100.000 milijunima godina. Ne? Pa pazi, ako je kreirana realnost prema artificial intelligence, onda može da koristimo i cheat kodove, odnosno šifre kako da, ili alate kako da promijenimo realnost ili kako da dekodiramo isto. Pa u fizici postoji isto krajem 20. stoljeća cijela jedna teorija u kojoj se cijela priča sa čestice baca na neku drugu stvar, a to je informacija. I informacijski svemir, i o informaciji ćemo cijeli jedan volumen posvetiti. Da li informacija je zapravo jednaka svetlosti ili da li svetlost krije te informacije na kraju? Odnosno foton, ne svetlost. Imaš najmanji bit informacije, kao što imaš najmanji dijelić svjetlosti, kao najmanji dijelić mase, najmanji dijelić vremena, tako imaš i neki prostor u kojem može stati jedna informacija koja se u informatici onda 0 i 1 za sad. Limitirani smo u trenutku na informatiku, znači to, ako je zapravo svet AI, onda može se to i na ceo zapravo univerzum i planetu. Pa crna rupa bazira se na površini obzora događaja koje kad pretvoriš u kvadratiće flankove duljine, dobit ćeš točan broj koliko informacija u nju može stati. I to je to, vrlo jednostavno. Ali kažem o tom u nekom od budućih volumena. Ajde, ne žurimo. Sad smo bavimo kaosom koji je temelj za koješta drugo. Mi smo dakle pričali jako puno o determinizmu, odnosno fizici, kao u klasičnoj fizici, koja bi trebala biti takva da može predvidjeti neke situacije ukoliko mi znamo. A opet smo i naučili da te predvidljivosti i pretpostavke mogu nas skupo koštati. Sad pustimo mi što mi ne znamo detektirati pretpostavke. To je opet drugi par rukava. No činjenica je da klasična fizika i ove neke fizike kažu kad bi ja znao početne uvjete, stavim to u jednadžbu, ja izračunam što već treba. I tako ljudi su radili. Ne? I sa prostorom i vremenom kao apsolutnim tvorevinama Einstein je raščistio. Tako da je rekao nema tu više apsolutnog prostora i vremena nego sve relativističko. Kvantna fizika je napravila dar-mar na području vjerojatnosti u smislu predviđanja ili tako dalje, a deterministički kaos koji se pojavio kažem u drugoj polovici 20. stoljeća je raskrstio priču sa determinizmom u fizici i pokazao da ona vrsta determinizma o kojoj smo mi mislili do tada da jeste zapravo nema veze s ničim. Odnosno, kad bi i mi znali sve početne uvjete, ne bi mogli predvidjeti što će se dogoditi ili što se je dogodilo. Zapravo što dalje idemo, to smo govorili da univerzum teži haosu. Ne, entropiji. Entropija i kaos su malo različite stvari. Aha. Entropija je sustav neuređenosti sustava. Znači ide u nered, ali to nije kaos. Kaos je nešto drugo. Međutim, ta teorija se ne zove teorija kaosa, nego se zove teorija determinističkog kaosa. Znači, opet je došao neki determinizam u priču, međutim, vrsta determinizma ili predvidljivosti u kaotičnim režimima je potpuno nešto drugo nego li što smo mi mislili da predvidljivost jeste. Ne? Zašto se kaos nazvao, vidit ćemo i to. Zašto? Zato što kad su počeli izlaziti rezultati iz nekih jednadžbi, to je bilo im kaotično, ne? Što god je to bilo, pa su teoriju tako nazvali. Ne? Ono što je zanimljivo u teoriji kaosa da se počela razvijati sa različitih točaka. Recimo, Einstein je bio jedan koji je razvio svoju teoriju. Newton je na liniji svojih prethodnika
razvio svoju teoriju. Sad već kod kvantne fizike više njih je bilo koji su paralelno počeli donositi neke informacije, a kod determinističkog kaosa teorije koja se razvijala, doprinijeli su razni ljudi, ne samo iz područja fizike, nego iz ekonomije, iz biologije, iz matematike, iz ekonomije, iz ne znam kojih razni. I to su ljudi počeli otkričati neke zanimljive stvari koje se iz početka nisu bile povezane. Znači nisu ljudi povezivali da se radi o istoj priči. To je još zanimljivije, da je kao zapravo nastao iz kaosa. Pa onda kad je jedan došao na jednu konferenciju, o tome ćemo isto govoriti, i vidio svoje rezultate na ploči, pa je u nesvijest. Ne, o tome smo isto pričali, jer kad ti neko objavi prije tebe u ovim našim vrlo jasnim znanostima, ti možeš prekrižiti sav svoj rad. Bitno je onaj koji će prvi objaviti, nakon toga ti si plagijator. Ne? U umjetnosti kad popljačkaš nešto si inspiriran tim nečim. To je velika razlika. Međutim, kad je došao bliže do te ploče, vidio da taj graf koji je tamo bio uopće ne predstavlja ono s čim se on bavio, nekim matematičkim modelima iz elektrotehnike, nego cijene pamuka u zadnjih 150 godina. Sad zamisli da ti radiš nešto, proučavaš šumove u električnim impulsima i računaš i dobiješ neki graf i sad ideš s tim i vidiš taj graf tamo i kažeš, pa to je još neko drugi radio, isto je došlo do tog istog rezultata. Šum se smatra pogreškom u prijenosu signala. U prijenosu signala što se kao masa zapravo kreira. I onda dođeš i vidiš da to nema veze s tim, nego da ima cijena pamuka u zadnjih 150 godina od robova do dalje. Ne bi li to bilo čudno? Interesantno sad razmišljam kada bi najjeftiniji pamuk bio. Kad je bilo najviše ili kad najmanje robova? No, pojma, to nisam ekspert. Znaš da se kaže, što tiče robova, sad ih ima daleko više zapravo nego što je bilo pre. Sve ovisi od točke gledišta, kako definiraš što je to rob. Pa, oni koji je protiv svoje volje, to je posao zapravo obično. Ljudi su i danas misle da su slobodni, ali su robovi, na neki način. Ovisi od točke gledanja. No? Imaš jako puno ljudi koji idu 40 godina jedno te isto, rade od jutra do mraka, puste ih do duše kući sa posla, ne baci ih tamo u neki kavez, daju im novac da se kupe jest umjesto da im daju novac i danas baš ne može ti poslodavac odrubiti glavu ili te eliminirati, jer kao što je prije recimo mogao, ali načelno nema neke veće razlike, ne? Tako da, to je pitanje. Sad, ishodište nove znanosti, točka nove znanosti dogodila se 60. godina kad je Edward Lorenz, koji se bavio proučavanjem modela klime, na instituciji na kojoj je radio dobio računalo, ogromno računalo u kojem je mogao ubaciti fizikalne jednadžbe koje bi opisivale klimu neke zemlje, hipotetičke i ove i one, a kompjuter je, za razliku od dosadašnjih izračuna, mogu jako brzo računati što se događa u prvoj minuti, drugoj minuti, trećoj minuti, prvom satu, drugom satu, prvom tjednu. Znači, on uzima podatke vjetra, temperature, tlaka. Koji jako lagano to se radi? 15. Ne, u početku ti imaš jednadžbu i ti kad je rješavaš treba ti 2 dana. I onda ti dobiješ, nakon 1 dan temperatura će mi se promijeniti na toliko, tlak na toliko, brzina vjetra na toliko. Onda s tim podacima opet ulaziš u jednadžbu i računaš što će biti za 1 dan. To se zove iterativni postupci. Dakle, gdje meni izlazni podaci od jednog postaju ulazni za druge. To rade s dionicama na burzi, to rade sa epidemijama, to se radi sa ne znam s čim sve ne. Znači, u tim iterativnim postupcima ali imaš i parametre koji su predvidljivi i nepredvidljivi, na primjer. Doćemo do parametara. Idemo prvo riješiti varijable, a to su promjenjive ove o kojima ovisi sustav, a onda ćemo na to nadoštukati parametar, ovo što ti govoriš, koji opisuje neki konkretiziran slučaj. Ali dok ne razumijemo varijable, ne možemo upetljati. Varijable su oni početni uvjeti koji imamo. Ne, varijable su promjenjive veličine u nekoj jednadžbi. Recimo, za klimu su to tlak, temperatura i brzina vjetra. Uz pomoću njih i te 3 točke kad znam opisati kako će mi biti pod navodnike vrijeme. Hoće li biti danas lijepi sunčan dan, hoće biti kiša, hoće biti bla bla bla, hoće li doći ledeno doba, hoće li doći... Vrlo jednostavno pričam, ok?
Znači, kad imam neki sustav kojeg opisujem ih varijablama, dakle promjenjivim veličinama o kojima mi on ovisi i parametri koji su mi specifični za neki, ne znam, sustav. To može biti za materijal. Tako mi recimo toplinski kapacitet ili to vođenje topline je za bakar uvijek isto, pa će za bakar specifični toplinski kapacitet biti jedan, to je parametar. Za aluminij drugi, za drvo treći. Ali će varijable ovisiti nešto drugo. Ne? Do parametara, kažem, ćemo doći u sljedećem koraku. Zašto? I mi u životu imamo varijable i parametre, samo je pitanje koliko smo ih svjesni. I sad, Lorenz kaže, ok, imam tu zemlju hipotetičku, imam početnu temperaturu toliku, početni tlak toliki, početna brzina vjetra tolika, stavim u jednadžbe za strujanje fluida i sve ono što su u fizici reklo i idemo vidjeti šta će to biti drugi dan, šta će biti treći dan. I tako mic po mic ja razvijam model klime i taj model mi opisuje stanje klime, ajmo reći tako je to na planeti Zemlji, za planetu Zemlju. I što radi računalo? Računalo može puno brže računati nego čovjek. I računalo taj postupak za 100.000 godina može napraviti puno brže nego li da mi to pišemo ručno. Zato je priča postala zanimljivija kad su se računala razvila. I onda on recimo razvije 100.000 godina ili pola milijuna godina i gleda, sad tu ide neka klima, pa neko ljeto je vrućije, pa je zima hladnije, pa onda za 10.000 godina dođe ledeno doba, pa to traje 10.000. Stvarno do 10.000 godina? Otprilike. Govorim ti model. Postoje modaliteti i što taj model je slični onome što mi znamo da je bilo na planeti Zemlji, kažemo da dobro opisuje naše stanje. Zašto? Mi tražimo modele da bi primjerice ako nađemo sličan planet primijenili na njega da vidimo što će se dogoditi ili da predvidimo što će biti sa našom klimom u budućnosti. Ne? Pa onda u jednom trenutku prođe ledeno doba pa opet dođu periodi s 4-godišnja doba, s 2-godišnja doba i tako dalje. Zašto su modeli dobri? Zato što ih se on može s njima igrati. Znači onda on, mene sad ne zanima. Idem sad reći što bi bilo kad bi taj model počeo da je temperatura 20 stupnjeva veća. U što bi onda se klima promijenila? Znači on se sad birajući u tom modelu te početne uvjete, te varijable, gleda kako će svaki od tih modaliteta generirati klimu za 10-100.000 godina i tako dalje. I svi ti modeli klime su slični. Oni su vrlo slični onome što smo mi na Zemlji zapravo proživljavali. Ili što znamo da je klima zapravo bila. Znači uvijek je tu ljeta su topla. Ali to ne može biti prihvaćeno kao osnova zapravo. Ne možemo da kažemo nakon tih računanja da će sutra ili za 10 godina biti taj klima. To ćemo tek vidjeti. Znači, to ćemo tek vidjeti. Procent tačnosti, ne? U 60 godina ljudi traže objašnjenje kako bi mogli nešto zaključiti o klimi. Okay. Neko drugi traži nešto treće. Dobiva računalo, ubacuje jednadžbe i on što dobiva van je vrlo slično onome što živi. Znači ljeto je toplo, jesen su plodovi, zima je hladna, proljeće cvijeta i sve ispočetka. Njemu taj model daje vrlo sličnu klimu onome što on gleda okolo. Ako ubaci druge parametre, dobiva zimu, znači što dobivaju eskimi. Ako ne parametre, ako ubaci druge vrijednosti, dobiva eskime. Ako dobiva treće, dobit će ono što je u Sahari. Dakle, taj model očigledno kada stavim početne uvjete onakve koje su karakteristične za neko područje, on dobiva ono što mi imamo iskustvo da jeste. Zašto radimo model? Pa da bi nešto mogli zaključiti o našoj stvarnosti oko toga. To je baš cilj. Mi interesuje kako su rezultati bili tog kompjutera. Pa sad ćeš čuti. Da. I što se zapravo događa? Znači, on pušta to da ide 50, 100.000 godina, 200, 300 i onda iz tih podataka on čita, zaključuje i nešto radi. Jedan dan on se malo u kantini, recimo kantini, recimo, zadržao, iz kojeg razloga zapravo se ne zna, da li bila neka rasprava, da li bilo zapijanje, da li bila kuvarica, da li bila ne znam ja tko. Uglavnom što, on se zaigrao i model klime je radio gore. On je znao da neki 100.000 godina, njemu treba 3-4 sata da taj kompjuter koji je bio veliko zgrada, nisu to bili računala ko što je danas, on dum, radi. Tad nisi mu mogao reći stani na 100.000, nego on radi dalje dok ti ne dođeš i ne isključiš ga, ne? I što? On se malo zadržao, je prošlo 100.000 godina i ode on dalje na 150, 200, 250, 500.000
godina dođe on gore, vidi da je ovaj podivljo, nema sad podatke koji njemu zapravo trebaju, ali nema ni vremena da pokrene cijeli postupak iz početka. Ok? I što zaključuje? Znači, on iz te točke gledišta u kojoj tada živi, koja cijela fizika kaže, a fizika kaže sve je deterministički. Kad bi ja znao početne uvjete, ja mogu točno staviti ujednadžbe i dobit ću sve što će biti u budućnosti. I on to radi. Ne kreće iz početka, nego presjeće tu liniju negdje na 50.000 godina i on točno vidi varijable, vrijednosti, početne uvjete. Zašto? Koji su relativno slični. Ne, koji su takvi kakvi jesu u 50.000 godini. Što kaže? Fizika mi sve kaže. Kad ja stavim te početne uvjete, sve poslije što dođe moram dobiti isto. Jel tako? I on stavlja te vrijednosti u svoje računalo, stavlja te vrijednosti u te jednadžbe, klasične fizike, jer fizika kaže kad imam a ovo je model, znači tu nemamo sa 5000 uvjeta, imamo 3 koje on izvadi van, napiše ih i stavi ih unutra. To bi za model trebalo biti točno. I što to znači? Da svi grafovi koji će dobiti poslije moraju se točno preklopiti jedan preko drugog. Zašto? Jer isti početni uvjeti će mi dati istu sliku u budućnosti. Navodno se radi u istoj klimi. Navodno, pa da, ako ista klima krenula s ovim tu brojevima, moram dobiti istu klimu u budućnosti ako imam determinističku fiziku sa jednadžbama koja će mi dati točnu budućnost ako imam točno određene početne uvjete. I on to stavlja i gleda. I račun počinje crtati sljedećih. Računalo počinje crtati 1, 2, 3. I točno se slažu. Sve linije idu jedna preko druge. Tlak ide preko jedne, temperatura preko treće, brzina vjetra preko četvrte i točno crta, dakle, kompjuter identično kao što je crtao prije. Međutim, u jednom trenutku jedna od tih linija odskoči od ove prethodne, malo se pomakne, odskoči i vrati se. Što sad to pak znači? To znači da model daje nešto drugčije, jer ako je ta crtica malo iznad, to više nije ona ista temperatura koju je dao prije, nego neka druga temperatura. Možda greška u sistemu. Da, i to je bio prvi zaključak. Možda je stvarno greška u sistemu da je on odskočio. Međutim, kako model ide dalje, krene i ova dolaj. Malo skokne pa se vrati. Pa i treća, ne samo da počnu skakati, nego u jednom trenutku se te linije počinju razdvajati. One više su sad razdvojene, nego li što su preklopljene. Posle koliko godina se zna možda? Nebitno, da li to sa 10, 20 tisuća godina, ali nakon nekog vremena one se počnu razdvajati. Nakon još nekog vremena ti modeli se potpuno razdvoje jedni od drugoga. To više ne liči jedno na drugo. Vrijednosti su nakon 100.000 godina potpuno drugačije. Što to znači? To znači da isti početni uvjeti su dali dvije potpuno različite klime, dva potpuno različita modela. I da li je to greška sustava koja je malo odskočilo, to je sve odskočilo što je moglo odskočiti. I tu nastaje ogromno pitanje. Tu nastaje pitanje što se sada ovdje zbiva. Čemu je to tako? Ako to prebacimo na naše življenje, recimo, i ako ja imam početne uvjete, i ako ja uvijek radim isto, po klasičnoj fizici je značilo, to je ona priča o svijesti koju smo govorili, da bilo što da ja napravim, ako imam početne uvjete, završit ću isto. Ovo sad pokazuje ne. Postoji dvije mogućnosti. Da on išao treći put ukucat brojeve, vidio bi da bi se dogodilo isto. Kako sad to? Što je potpuno suprotno fizici. Isti početni uvjeti nakon nekog vremena, jer ispočetka se to sve lijepo slaže, sve je preklopljeno, onda nešto malo odskoči, onako neprimjetno, a na kraju, bum, ode u skroz nešto drugo, da je potpuno različite modalitete i nema veze s onim ovdje. To nije imalo veze s nise kako znaš. Nisu oni ništa osporili, nego to nije bilo to nije bilo u nikakvom skladu sa dosadašnjom dogmom, ali niko nije mogao objasniti o čemu se tu zapravo radi. Što i o čemu se zapravo radilo, ćemo u sljedećoj epizodi. Ajde, polako. Može.